हेलो। जीने के है 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, ओ एक्सक्यूज मी, हेलो। जाए 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 কে বলছেন? হ্যালো। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी। फिर ना आए हो जवान कटे ते न चर दी गड़ी ते न चर दी चढ़े अत टतू ते टप चर दी बोलो ताला दादा। কে বলছেন? হ্যালো। साड़ी के फॉल सा तुझे मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया। কে বলছেন? হ্যালো। ओहो बादाम बादाम दादा बादाम बादाम दादा আচ্ছা বাদাম। আমার কাছে নাই কো বুবু एक्सक्यूज मी, কে বলছেন? दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। সত্যি আর ইউ সিরিয়াস? আমি জানতাম এই ছিল তোমার মনে। হ্যাঁ, এক মিনিট। मोहब्बत हो गई आपको हमसे हैं? না না, আপনি 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 গান গাইছেন তাই আমি আপনার সাথে গান গাই। You just said you like me, right? मोहब्बत हो गई है आपको हमसे। আরে আমি তো গানের লাইন কমপ্লিট করছিলাম। কি বলছেন আপনি? শোনো, আমি জানি যে তোমার বরাবরেরই আমার উপর নজর ছিল, এসব হাবিজাবি কথা বলে লাভ নেই। আরে দেখুন দেখুন দেখুন, আমি আপনাকে প্রথমত চিনি না। আপনি ও না চিনে এরকম ভাবে গান শুরু করে দিলে? আরে আপনি গান গাইছিলেন, আমি আপনার সাথে আমি শুনলাম তুমি আমাকে বললে मोहब्बत हो गई आपको